салом алайкум дӯстон ва бародари азиз, ҳама шуморо ба канали Авто ТВ хуш омадед мегӯям бародаро. имрӯз 25 марти соли 2024 навор кардем, навормон гандаи баъзур мешавад. Видеоро то охирша тамошо кунед лутфан. дар ҳам видео лайк бигзорем, подписатсия кунед, шароинар. мошиноро гирифтагем ки дар талаботи худшон 100% ҷавобгӯ ҳастанд. мақсад беҳтарин мошинай, хонаам ҳатто ҳастай. касе ки хона дора, мошин дора, замин дора, инамҷа номерои моя бародаро телеграм, ватсап ҳастай. ина марҳамат мода занг бизанен. мо мошини хонаву замини шуморо, квартира ҳам боша, мегирем, дар реклама мегзорем. фаромӯш намекунем лайкора, мезанем подписатсияро, зангуларо зер мекунем ва аз видеои имрӯзаи мо бохабар мешавем бародаро. ина мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чияй? эълони якумон Audi 100 солиш 1998 навай, 98 Audi 100 навай дар ноябри уҷон Ғафуров қарор дора. нархша 9000 сомон мега, бензин плюс газай. бензин плюс газ, кузов седанай, объем моторш 1.8 бардора, 145000 пробег дора. коробкаш механика. касе да маъқул боша бардаро, дар ҳамин номерои 2399 охириш зангш бизанен. бо иншоалло ки ягон исми дига шумо арзон мекунад. техсмотрш то моҳи июн қарор дора. бо техсмотр то моҳи июнай камтар кор дора. мақсад занг бизанем, дига маълумоташо гап мезанем. ягон нақс дошта боша мегам тунда. мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон. эълони дуюмонам чие? эълони дуюмон Opel Vectra. бисёр баъд хоҳиш кардан, ака гуфтан ами Opel-ро дар рекламамон ки мо Opel қабул кардем. Opel мо қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша 13500 сомонӣ мега. бензин плюс газай, кузови ҳам седан. объем моторш 1.6. 22000 пробег дора, коробкаш механика. солиш 1993. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора. мотор, коробка, ходовой 100% мега. балонош 80%. ҳуҷҷатш бучидагия мега. ҳамин қадар нақс дошта будаст ки ҳуҷҷатш бучидагия. галантка ABS дора. мақсад мошини сифровочна фурӯшие. ина марҳамат агар маъқултон боша, метавонед ки зангш бизанен айноми канали Авто ТВ. бо ягон сим дига шумода арзон мекунам мета. мошинча инам хе ҳолат дай, рангш нам хели, састаянш намияй. маъқултон боша зангш бизанен. мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. эълони сеюмон беҳад эълони зурай. мошинчаи молодёжнаи 07 2107 ки солишам вообще навай. мошинча қарор дора дар шаҳри Душанбе. объем моторш 1.7 холи бензинай. мошине ки ба холи бензин мегарда, ура моторш конкрет мешавад бардаро. коробкаш механика. 4 баллони пачка дора. мошин алиш намешавад, мақсад сум дар корай. нархша 38000 сомонӣ мега. бо муомила дора. ҳамин бардора конкрет дар айноми канали мо занг бизанед, шумо да арзон мекунам мета. салом, мошин ҳолатш хубай? каси харидара марҳамат занг бизанед. номерои ресишам ҳастай, ватсапш, номерои тоҷикишам ҳастай, абишни рақамаш. ина марҳамат бардора, касе маъқул шида боша, ҳатман айноми канали мо занг бизанед. шумо да конкрети мақсад ягон сум арзон мекунам метатон. ва аз 2107 соли 2013 дар шаҳри Душанбе қарор дора. нархаш 38000 сомонӣ. марҳамат, желаен дошта бошед агар. мегзарем имрӯз ба эълони чорумон. эълони чорумон чия? Opel Astra F ки хеле тозаака, ягон задагӣ, китидагӣ, нақидагӣ надора. мақсад Opel Astra F солиш 1990. мошинча қарор дора дар шаҳри Хуҷанд. нархша акамон мега 26000 сомонӣ, бо муомила дора. бензин плюс газай, кузовиш хеҷибек. Astra F хучан хеҷибекан, кузовиш хеҷибек. объем моторша бигирем 1.6. пробегш 173000 пробег дора, қариби 174000. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. техсмотр 10 моҳи дига дора. балонш 80%. зинда ходовоиш 90%. харидор бошен, занг бизанен. харидор набошен бардора, лутфан беҳуда зангш назанен. звоните конкретным покупателям. ина марҳамат, каси да маъқул боша зангш бизана. Opel Astra F 90 сол қарор дора дар шаҳри Хуҷанд.
اینک میگذاریم به اعلان پنجم امروزمون که اعلان پنجممون چیه؟ ایش هم خجبک. امروز خجبک بسیار گرفتیم. این خجبک در شهر دور نیست، مقصد در همی کلوبای ماشینچه قرار داره در شهر کلوب. نرخش 21000 سومانی میگه. سالش 97 برداره. در این سال راست یا 21000 داده خجبک نمیوی. با زنگ زنگ کنکریت معامله داره. بنزین پلیس گازای ابی موتورش 1.6 خاکوز بشه خطون میدونه خجبک اکوز خجبک میشه 200000 پرابگ داره. کاروکش مکانیکا. ماشینچه در حالت خوبی تکنیک قرار داره. سروشنا فروخته میشه. خریدار باشین زنگش بزنین. همه میگه خریدار باشه زنگ بزنن، خریدار نباشه زنگ نزنین میگه. این جا درونش هم هسته توزک خشرو. توزگی ماشین خودی صاحب ماشین وابستگی داره. چند قه ماشین توزه نیوکنی بردار اما خود توزه میایستد. این هم مرامت 21000 میتی میرای ماشین چرا میگیری میوی. میگذاریم ایلک با اعلان ششمون. اعلان ششمون چه؟ اعلان ششمون هم خیلی بگه. امروز فقط خیلی بگیرتگیم بردارو. سالش 93 ماشین قرارداد در شهر یوون 14500 میگه. خالی بنزینه. کوزوش خیجبک کوزوش خیجبک. ابی موتورش 1.6 پرابگش 120000 پرابگ داره. کاروبکش مکانیک یک ماه دیگه دکومنت داره. مقصد سروشنا فروختن در کاره پول در کاره میگه. 93 مرحمت اگر معقول تو باشه اینجا درون شای جلانی هر آدم خودی آدم وابستگی داره برداره. مرحمت کمودی دوره نداره زنگش میزنین با خودش میفهمونه گپ میزنه. مقصد میرین ماشین چرا ای شهر یوون میگیرین. 93 در شهر یوون 15000 سومانی موتورش 1.6 120000 پرابگ داره. این مرحمت پاجلانی لیودی позвоните пожалуйста. اینک میگذارم به اعلان هفتم امروزمون. اعلان هفتمون کنکریت اعلان بردارم باشه. خانه های کی خانه عادی نیست، نرمال خانه در شهر شمی در کاروان 7 اختر اگر شنیده باشین 5 سوتیقه 7 در خانه داره. 3 بانیا داره با آمجا حاجت خانهش هم هسته. مقصد 800,000 سومانی میگه. در مرکز شهر تلفنشون مرحمت زنگ بزنین 33 آخرش یکی 65 94. داخل خانه حاجت خانه، نزد خانه استوماتولوژیا، کاردیولوگ، سوپرمارکت، نانوای خانه و بازارچه هم هسته. دو تا مسجد در نزد خانه. زاправка یکم گیمنازیا. خانه از بازار کاروان 700 متر دورتر است و маршрутка های 1541 42 52 56 88 میروا. اینا بردارا درون خانه انا ایجا باشه. اگه 7 خانه را صورت گرفتن هر یکتاش به طلبات خودشون جوابگو. صورتاش کنکریت گرفته روی کدام بردارا مرحمت پاجلان انسان زنگش بزنین. 7 در خانه ای کم نیسته بردارا زیاده. برادرو اگر همین ویدیوی ما با شما معقول شده باشه در ویدیوی ما برادرو لایک بزنین، подписаться را بجخین، زنگوله را زیر کنین و از ویدیوی هر روزه ما با خبر باشین برادرو. این ویدیو معقول شده باشه در کامنتر التماس بنویسین که برادر ادوشی با پیش قدر کنین برادرو. ویدیوی ما را مهنت ما را قدر کنین برادرو. ان شاء الله دستگیری شما در کار ما دستگیری شما پیشروی کاری ما های. خانه داشته باشین ماشین زمین مرحمت نمجد نمرای ما هست تلگرام واتساپ.